छाता पकड़ ये छाता पकई दियो एटा रहने सेफ है ना हो एटा हम छाता घर जल्दी एते भांगी पार नहीं हला ईटा माने ये घर का गाड कोन छण खसी हिसाब पड़ छी ठेल नहीं जाउची खाली छाता घर भांगी गने धान चावल थिले भांगी हां धान चावल को कबाटा हमर कबाटा पेला से ना जे कबाटा पेली की मार देला कोंडे कोंडे केते हाँ बरा आम पेल देला कबाटा को तमाने केबला खतरनाक करछि देखना तमाने ए भितरे से मान थिले सेई कोन कोन पुरै जइथिले से पट्टारा नहीं ओहो आ सब सब खाई की देखने कि भिणी दीजी कौन किंद करू किसे करू हाँ से पट्टा भांगी सुंटा भर्ती करते नहीं कि किसी पाइला मते नहीं मैं ना हला सामरा अल्प के बताओ भर्ती गलो ना को माने मु सुनला गोटे भल लगे मुझे साला कहले ये जाता कहला पूरा देची पूरा नास्तान कर जो मुचिया जाता ना मुतला ना से दिन पूरा माँ तो आम मार था आम छुआ कटी हाटा फेणी 3 वर्ष ना से कौन जान छुआ हाँ पूरा माने एते दुख लगला से रात कांद लगला मत एत जोर कांदिली जे भो मुझे आ संभाली पाए इटा जाइकरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फोन नंबर अच्छे ना कंप्लेन देकरी हैला एगला इन पड़ी थाउ एला इन पड़ी थाउ एला इन पड़ी थाउ जहां किसी तो साहाय्य देवे ना नहीं जल्दी मिलिला कोन दबु सब तोरे देखि ना पोस्टर रे कोन लिखि हाथी भंगा घर पोस्टर रा देखछु ना पंचायत रे किने मारजी हमने बहुत सही घरटा को खुंदे मारची सेटे कार घरटा घरटा तो ई घरटा आइला बोली एटा जो भांगी देला इना ई घरटा बनेता एटा इना बनेला वाला को इना केते आउ घरटा में आसी ए पूरा खतरनाक कर এই পটু আসছে ডাইরেক্ট নাকি সেই পটু এবারে বুলি গিরে আসছে না খজরা ছড়াই মারি দি চাড়ে भी तोड़ी थिला ना सही बाटी भांग को लागी आथरे एई बटे एक रिटर्न पूरी की किया जे बिहारी कोले हेई टांको घटा हां हेई घाई हेई इटा तो रहउ नथले फोटो आसी तना अटैक कर दी छी वीडियो भल लगे लाइक शेयर करियो बेल आइकन कॉल करके रखियो जब वीडियो अपलोड करियो सर माने केते डेंजर रे त माने रहिते सेटा जानिबा दरकार माने छाती केमती कुटुथबो से समय कि नागुथो कि कोन माने माने पेबरा धैर्य धर के रहिलाटा सेटा आगर बड़ कथा हां बरा आमे भुगी छु ना आमे भी सबला भुगी छु कोने आधा घंटा काला छिड़ाई के जोड़ा जोड़ा कोइछि से का तोला आसी आसिने एगुडा फोटो उठै की से गात नै जिवे खाई गिरी हगी गिरी पूरा कथा माने भीतर डेक्ची गरा मांडिया भी चपाई छै नै कि हां हां डायरेक्ट से या कोई अच्छा का कोई हमर देना ना बेरा बुले बाजरा लो कोई ना पूरे खाइते नै खोली पाने माड़ी दीजिए माड़ी की फटई गिरी हां से नहीं जइतो से खाती हमर से दिन धान बस्तार नहीं की हां सेटा नहीं जइतो सेटा नहीं पड़ला ए यार कोन खाइ दियो तने ओ भगवान
कोई वाले के आता ना भाई साइकिल ना भी हम ना खुली पाइला नहीं तो मार दीजिए बो- मार देगी से ये पोस्ट ବସ୍ତାଟା ସେ ଖାଇକି ଏଇ ଯୋଉ ପଟରେ ଯାଇଥିବ ନାଇଁ ନା ସେଇ ଆଡ଼େ ପଡ଼ିଥିବ ଅଧା ପଡ଼ିଥିବ ଅଧା ଖାଇଥିବ ଯାହା କରିଥିବ ବିଞ୍ଚିଥିବ। ଏଇ ଝରକା ରିଳୁ ହେଲା ଯେତେବେଳେ କରିବୁ ସେ ଗୋଟେ ବାହାରିବା ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ରଖିବୁ ଝରକା ହେଲା। ଏଇ ଘର ଯାକ ତା ମାନେ ପୁରା ଝରକାଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ ନହେଲେ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ। ହଁ ଖାଲି ଝରକା କବାଟ ଲଗେଇଦେବ ଗ୍ରିଲ୍ ଲଗେଇବନି ତମେ ଇଆଡ଼ୁ ଆଟାକ୍ କନି ସିଆଡ଼େ ବାହାରିକି ପଳେଇ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ କରି ଅଛ ନା। ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଶୁଣିକି ଗୋଟେ ମାନେ କାହା ମତେ ଟୋଟାଲ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଦୁଃଖ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମାନେ ତାମାନେ ଜର ଅଳ୍ପକେ ସେଇ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଥିଲା ବୋଲି ଧର ଏଇଟାରେ ରହିଥାନ୍ତ ତାର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା କହୁନ। ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଏଥିରେ। ହଁ ପୁରା ଜଣା ପଡୁଛି ଏତିକି ଭାଙ୍ଗିଲା ମାନେ ଟାଇମ ଲାଗିଥିବ ନା କମତି ଟାଇମ ଘଣ୍ଟାରେ 10 ମିନିଟ ଚୁପ ରହିଯାଏ। ହଁ ହଁ ଫେଣି ଘାଲିକି ରହିଯାଏ ନାଇଁ ଆମର ଭାଇ ପଳେଇଲା କିସ ନାଇଁ ଫୋନ ନାଇଁ କଲେ ପିଲା ଆସିବେ ଫୋନ କଲେ ମୋବାଇଲ ଟା ବାଲ କଲେ ପୁଣି ରାଉଣ୍ଡ କରିଦବୁ ଆସିକି ଏମିତି ଘାଲେଇ ରହିଯାଉଛି। ତୁ ଏଇଥର ରିଳୁ ମୋ ନମ୍ବର ରଖିବୁ ମୁଁ କାରଣ ମୁଁ ଯାହା କିଛି ହେଲେ ମୁଁ ଆଗେ ଲୋକଳାକୁ ମୁଁ ଉଠେଇ ଦିଏ ଡାକିକି ହେଲା। ମତେ ଲୋକ ଅଧା କଣ କହିବେ ନା ଏଇଟା ଡରେ ଖାଲି ଏମିତି ହଉଛି ହେଲା। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ବିପଦ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଲୋକଳାକୁ ଡାକି ଦେଇଥିବି ହେଲା। ମାନେ ହେଲା ଏତିକିଟାକୁ ଅଧା ଲୋକ ମଜାକ କରିବେ ମଜା କରିବାର କଣ ଅଛି ନିକା ଡର ହେବ ଏଇଟା ଡରୁଆଟା ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ରାତିରେ ପାଟି କରୁଛି। ଆରେ ସେଦିନ ଯେମିତି ଆମେ ଘର ଭିତରେ ଶୋଇଛୁ 1:30ରେ ଆସିକି ଆଟାକ୍ କରିଦେଲା ସାମ୍ନା ପଟରୁ ବାହାରି ମୁଁ କେମିତି ସେଟା ଖାଲି ଚଦରଟେ ଛେକା ହେଇଥିଲା ନାଇଁ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡେଇଦେନ ଯାହା ହବ ହବ ଆଉ ନୂଆ ଜୀବନ ମିଳିଲା ବୋଲି ଜାଣ ଏକା ନାଇଁ ସେଟା ସାମ୍ନାରେ ଡୁବୁଛି ତୁ କଣଟା କରିବୁ ପଛ ଆଡୁ ନା ଯା କରିବୁ ଛାଡିଲେ ସେ ଡାଣ ଟାଣ ଗଲେ ତୁ ଯେମିତି ଛାତ ଘର ଏତିକି ଗଲା ପାଖରେ ଏଟା ହଲୁ ଆଗେ ବି ଇଆଡୁ ବି ଆଟାକ୍ କରିଛି କି ନା ଇଆଡେ କରିନି ସେ ଆଟାକୁ ଖାଲି ହାଲକା ମାରିଛି ସେଇ ଛଣଘରଟାକୁ ବିହାରୀ ପଲାଟାକୁ ସାର ଦେଇଛି। ହଁ ସେଇପଟେ ନାଇଁ ଖରାପ ଲାଗିଲା କେମିତି ଦେଖୁଛ ନା କେମିତି ହାଳ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇ ହେଲା କଣ ସେଇ ହେଲା କଥା ଯୁଆଡା କର୍ମ କରିକି ଆସିବ ମାନେ ମୁଣ୍ଡଟା ରେଷ୍ଟ ତ ନବ ଫେଣି ରାତି ଦିନ ମାନ ଧର ଗାଡି ଚଲଉ କି ଯାହା ବି କରୁ ହେଲା ରାତି ଆଗେ ଟୁକୁ ଭାଇକି ଫୋନ କଲି ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ତୋର ନମ୍ବର ମୁଁ ଉଠି ନେଇନି ମୁଁ କହିଲି ତାର ଘର ସେଠି ଅଙ୍କୁର ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କେମିତି ଆଟାକ୍ କରିଛି ହାତୀ ମାନେ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ଆଟାକ୍ କରିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କଲ୍ କରିକି ରଖିବେ ଯେବେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠି ଲୋକ ଥିଲେ କି ଘରଟାରେ କିଏ ନା ନଥିଲେ ଏଟାରେ ଓହୋ ଏଠି ମାନେ ଏଠି ଶୋଇଥିଲେ ନା କ'ଣ କେହି ବି ଶୋଇନାହାନ୍ତି। ଓହୋ ଏଇଟାକୁ ବି କୋଟେ ଦେଇଛି ହଁ ଓହୋ ମୁଁ ଆସେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ମାନେ କେମିତି ଖତରନାକ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆମ ଗାଁରେ ଆଜି 2ଟା ଘରକୁ ଆଟାକ୍ କରିଦେଲା ମାନେ ଓରେ ନିଜେ ଏଳା ଖଟିକି କରିଛି ନା ସରକାରୀ ଇଏରୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସରକାର ନିଜେ ମୁଁ ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହଁ
এই ঘরটা ପାଖରେ ରହୁଛି ବୁଢା ସେପଟେ ଯାଇ ରହୁଛି। এটা ভাড়ি ফাড়ি ଅଛି না ভাড়ি নଥିଲା ସେଇଟା ସେ କୁକୁଡ଼ା ଘର ଓହୋ ତାମାନେ ଏଇ ରୁମଟାରେ ସବୁ ରହିକି ରହିଗଲେ ନାଇଁ କି କେମିତି ଅଟା କରି କଣା କରିଦେଇଛ ସେଇଟା ଇଏ କରନେ ସେଇଟା ଭାତ କରିକି ଉଠେଇବ ଏଇଟା ଥାଉ ସେମିତି ଏଇଟା ତ ଖାଇଲା ହଁ। ଗୋଟେ 50 କିଲୋ ଚାଉଳ ବସ୍ତାଟା ଥିଲା ସେଟାକୁ କାଳେ ହଳ ହୋଇକି ନେଇକି ପଇଲା। ଏଇ 50 ଚାଉଳ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳି ପୂଜା କରିଦେବା ସଂସାର ବସେଇ ଦେଇକି